रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। जुडिशल महाज से जुड़ी हुई एक अहम डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट ये है कि जजेस तबादले और सीनियरिटी वाले मामले पर जो है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अपना जवाब जमा करा दिया है। ये दो बेसिकली जवाब जमा कराया गया, एक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, दूसरा जो है वो जुडिशल कमीशन की जानिब से भी जो है वो जवाब जमा कराया गया है। क्योंकि गुज़िश्ता समात पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में जो 5 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, उन्होंने सबको नोटिस करते हुए जवाबात भी तलब किए थे और वफाकी हुकूमत से रिकॉर्ड भी तलब किया था कि किस तरीके से जो है ये मुअज़्ज़ज़ 3 जजेस जिनको लाहौर, सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया, तो उनको लाने का तरीक़ाकार क्या था, समरी कैसे तैयार हुई, और वो सारा रिकॉर्ड जो है वो भी तलब किया गया। तो अब जो सबसे अहम डेवलपमेंट है, सबसे अहम इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के जवाब के बाद ये चीज़ तो वाज़े हो गई कि वज़ारत कानून ने जो समरी इनिशिएट की थी उसमें तमाम आइनी और कानूनी तकाज़े जो हैं वो फुलफ़िल किए गए। आर्टिकल 200 का जो कमांड है, वो कमांड जो आइन के अंदर दिया गया प्रोसेस है उसके मुताबिक ही फुलफ़िल किया गया। और सबसे अहम बात ये है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के जवाब में ये कहा गया है कि वज़ारत कानून की मुशावरत के लिए जो समरी आई और उसमें चीफ जस्टिस ने अपना इनपुट, अपनी मुशावरत जो है वो दी। तो इससे अब ये चीज़ तय हो गई, जिसको ख़ुद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने भी कहा था इन जजेस को, ये जो 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जो 5 लेटरबाज जजेस हैं जिन्होंने जो है वो सदर मुमलिकत के उस इख्तियार के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया हुआ है कि वो जो है जजेस का तबादला नहीं हो सकता, और अगर हो भी गया है तो उसमें जो है वो टाइम लाइन नहीं है कि ये जजेस यहाँ तक कब तक काम करेंगे, और फिर ये कि उनके आने से हमारी सीनियरिटी मुतासर हो गई है, और फिर उनका मुद्दा ये है कि इन जजेस को जो है वो असर नए सिरे से हलफ लेना चाहिए। अब यानी कि जस्टिस सरफराज डोगर अगर 10 साल या 7 साल लाहौर हाई कोर्ट में गुजार के आए हैं तो उनके ख़त्म, यहाँ से अब वो नए सिरे से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बने। तो ये वो इनके जो है वो एतराज़ात थे, और ये इनका मुद्दा था, और यही मुद्दा पहले इन्होंने ख़त के ज़रिए उठाया, और उस खतूत के बाद जो है जब इन्होंने रोकने की कोशिश की कि ट्रांसफ़र रोक जाए, वो उसको किसी ने घास तक नहीं डाली, किसी ने तवज्जो तक नहीं की, और वो जो आइन का कमांड था वो फुलफ़िल हुआ, जजेस तबादला होके आ गए। तो फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दाग दी और उसमें मुद्दा इख्तियार कर दिया कि जी हम लुट गए, हम मर गए, हमारी सीनियरिटी ख़त्म हो गई, हमारे साथ हमारे बुनियादी इंसानी हकूक़ तलफ़ हो गए। अब इनकी दरख्वास्त भी बेसिकली बुनियादी इंसानी जो है वो हकूक़ के तहत 184(3) में है, लेकिन ये भी कहा जाता है, ख़ुद चीफ जस्टिस याया अफरीदी का लिखा हुआ आर्डर नोट मौजूद है जिसमें उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि किसी जो जज है ना उसका कोई बुनियादी इंसानी हक़ नहीं है। जज जो है वो बुनियादी इंसानी हक़ के तहत, यानी कि बुनियादी इंसानी हक़ कोर्ट में नहीं है कि वो बुनियादी इंसानी हक़ के तहत लिटिगेशन में नहीं जा सकता। और फिर जो है ये भी कहा जाता है कि जो जज का वो है ज़ाब्ता अखलाक है, वो भी लिटिगेशन का माने है कि कोई जज जो है वो लिटिगेशन में नहीं जा सकता। उसका काम ये है कि उसके पास दरख्वास्त आए, उसके पास जो केस है उसका वो फ़ैसला करे। और यहीं से आप देख लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो तकसीम तो आपके सामने है, तनाज़ात भी आपके सामने है, और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जिस तरीके ख़ास कर ये जो 5 जजेज़ हैं, ये जिस तरीके से जो है वो आर्डर पे आर्डर किए जा रहे हैं, कभी अपने चीफ जस्टिस जो क़ायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, और कभी क्या ये इनकी चीज़ें। अब आप फ़र्क देख लें, एक साइड पे वो 3 जज हैं जो तबादला होके आए हैं, जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू। उनसे जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने उनको नोटिस जारी किया और उनको कहा कि ये आपका मामला है, आप आएँ, जवाब जमा कराएँ, और आप इस केस में आपको फ़रीक बनाया गया है तो आप अपना मुद्दा इख्तियार करें, उन्होंने कहा कि हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, हम इस केस में क्यों हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच व्हाटएवर जो भी फ़ैसला करे हमें मंजूर होगा। ये उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे छोड़ा, तो क्यों उनका जो ज़ाब्ता अखलाक है वो भी उनको माने है कि वो लिटिगेशन में नहीं आना चाहते, और उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से अपना मामला उन्होंने छोड़ दिया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे। और दूसरी साइड पे ये 5 जजेज़ हैं जो उन 3 का तबादला रुकवाने के लिए कभी ख़त लिखते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी दरख्वास्तें डालते हैं, कभी जो है वो वकला को एज ए प्रॉक्सी इस्तेमाल करके प्रोटेस्ट कराते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि कौन
حق پہ ہے اور کون جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس مقدمے کا نام اب محسن اختر کیانی ورسز صدر مملکت یا اسٹیٹ جو بھی آپ کہیں، اب اس میں محسن اختر کیانی جو ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ میں چیف جج کیوں نہیں بن سکا، کیونکہ شاید اس سے راز و نیاز ہوئے ہوں گے نا جب ان کی اپوائنٹمنٹ بھی ہوئی، اور اپوائنٹمنٹ کے وقت بھی ہوتا ہے کہ فلاں جج فلاں اتنے عرصے میں ریٹائر ہوگا تو اس کے بعد یہ ہوگا، تو یہ سارا کچھ تھا۔ اب یہ سارے جج تو ہیں فیض یاب، ٹھیک ہے، جن کو جنرل فیض کے دوران جن کی اپوائنٹمنٹ ہوئی اور جن کو ان کے محسن اور وہ کیا ہے اپنے اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں جی قوم کے ہیرو ہیں، تو اب قوم کے ہیرو کیا ایسا کرتے ہیں، وہ اپنے ہی حلف کے خلاف جاتے ہیں کہ اپنے ضابطۂ اخلاق کے خلاف جاتے ہیں۔ تو بہرحال مین مقصد یہ ہے کہ اب جو نیکسٹ ویک شروع ہو رہا ہے نا، مسلسل جو ہے کنٹینیوس آپ کہہ سکتے ہیں اسی کیس کی سماعت ہوگی، اور دیکھتے ہیں کہ پھر یہ معاملہ کس نہج پہنچتا ہے۔ آیا یہ جو سینیارٹی والا رونا دھونا ان کا ہے، کیا ان کی بات مانی جاتی ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہوا یہ آئین اور قانون کے مطابق ہی ہوا ہے اور ان کی درخواست مسترد ہوتی ہے۔ یہ تو فیصلہ کورٹ آف لا، سپریم کورٹ اور وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جس کی سربراہی جسٹس محمد علی مظہر کر رہے ہیں، انہوں نے کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور اہم خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ چاروں ہائی کورٹس میں جو ہے مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے بھی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے۔ 19 مئی کو جو ہے وہ طلب کیا گیا، اور 4 مئی تک جو ہے وہ نامزدگیاں مانگی گئی ہیں کہ کوئی جو ہے وہ چیف جسٹس صاحبان کی نامزدگیاں جمع کرا دی جائیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ میں قائم مقام چیف جسٹس کام کر رہے ہیں، وہاں پہ مستقل چیف جسٹس تعینات ہونا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں مستقل چیف جسٹس تعینات ہونا ہے، اور پھر پشاور ہائی کورٹ میں مستقل چیف جسٹس تعینات ہونا ہے، اور سب سے بڑھ کے اصل معاملہ تو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ججز درخواستیں لے کے آئے، اور پہلے بھی جب یہ درخواست اس پہ سماعت ہو رہی تھی تو اس ٹائم بھی انہوں نے جو ہے وہ اسی کانسٹیٹیوشنل بینچ میں پلی اختیار کی تھی کہ 18 اپریل کو ایک اجلاس ہونا تھا کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے اس کے خلاف سٹے دے دیا جائے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جسٹس سرفراز ڈوگر جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں وہ اس کیس کا فیصلہ ہونے سے پہلے ہی مستقل چیف جسٹس نہ بن جائے۔ تو یہ انہوں نے یہ بھی پلی اختیار کی تھی۔ تو بہرحال اٹارنی جنرل نے کہا کہ جب تک یہ مقدمہ یعنی کہ ان ججز کی درخواست والا مقدمہ حتمی طور پہ اس کا ڈیسیژن نہیں ہو جاتا، اس وقت تک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ تعیناتی نہیں کرے گا۔ لیکن اب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 19 مئی کو ہے، 19 مئی کو جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی ہونی ہے۔ تو اس سے اب ہم یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو جسٹس محمد علی مظہر والا کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے یہ اس بہتیرہ کوشش کرے گا کہ ایز سون ایز پاسبل اس معاملے کا ججز سینیارٹی والا ایشو ہو یا تبادلے والا ہو، اس کا جو ہے وہ ایز سون ایز پاسبل اس کا فیصلہ جو ہے وہ کر لے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ویک کانسٹیٹیوشنل بینچ میں یہی اکلوتا ایک کیس ہے تو وہ کس سمجھ جاتا ہے اور کیا معاملات چلتے ہیں۔ پھر جب اس کا فیصلہ آئے گا اس کے بعد جوڈیشل کمیشن جو ہے 19 مئی تک اس نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے پرماننٹ لگانا ہے، تو یہ اس وقت ہی پتہ چلے گا کہ کس کو لگایا جاتا ہے۔ تو بہرحال اب تک کے لیے یہ اہم ڈیولپمنٹ تھی۔ ملتے ایک نئی ویڈیو، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔